तो हाय सांग मैंने आपण मानक स्वागत सुशांत आठर यूट्यूब चैनल रे यहाँ हूँ पार्ट 1 ड्रॉइंगटा। तो ये ड्रॉइंगटे आम रंग देवा। तो ये ड्रॉइंगटा केमिति आना ये आउ टे कम करदे। तो एना मु गोटे ड्रॉइंग देखाऊे। तो ये ड्रॉइंगटा किए ने तो ये व्हाट्सएप नंबर टी दूची। तो ये नंबर टे कांटेक्ट माध्यम जनइबे।
50% କାମ ସରିଯାଇଛି ଏଇ ଡ୍ରଇଂରେ। ତ କେମିତି ହେଇଛି।
ଏବେ ମୋର ଡ୍ରଇଂରେ କାମ ଶେଷ ହେଇ ଆସିଲାନି ତ କେମିତି ହେଇଛି ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆପଣମାନ ଏଇଭଳି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ମୋର ପାର୍ଟ 3 ବି ଆସିଯିବ ତ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।